Baik, Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 各位弟兄姊妹、弟兄來賓，大家平安。 Puji syukur atas anugerahnya kita bisa kembali berkumpul dalam doa bersama pada sore hari ini. 感謝主的恩典，咱今日下晡過會當做會組織。 Mari saudara kita semua persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. 歡迎弟兄姊妹，這時陣咱們預備咱的心， Sebab kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kita. 因為咱相信伊是聽咱的呼求的上帝。 Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 伊主的內面無難成的代志， Tuhan dapat melakukan segala perkara. 主會當做一切工作。 Dialah Tuhan yang dapat kita andalkan, Dialah Tuhan yang dapat kita harapkan. 伊是當咱所倚靠的上帝，咱所仰望的。 Oleh karena itu mari saudara kita membawa hati yang percaya kepada Tuhan. 各位弟兄姊妹，時陣咱帶迄完全相信伊的心。 Sebelum kita akan memasuki doa kita, mari kita semua satukan hati kita. 當咱要入去基督內面，咱每一個咱要合一咱的心， Kita tenangkan diri kita. 安靜咱家己， Kita bawa seluruh hati ini kepada Tuhan. 咱帶嚟專心嚟到主面頭前。 Sungguh puji syukur kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. 真正感謝主，阮要獻上感恩對你。 Pada sore hari ini, 而且下晡， Tuhan kami tahu kami ada karena anugerah Tuhan. 阮知影，阮今日存在，因為是你恩典。 Segala pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, 你一切完全的掛靠伫阮的生命， semua penyediaan Tuhan dalam hidup kami 一切的預備伫阮的生命， membuat kami Tuhan tidak berkekurangan. 互阮攏無欠缺， Dan kami Tuhan boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. 阮會當感覺來到施恩寶座， Kami mau rendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. 我要謙卑阮的心來 Dan 到 kami 你 mau 頭前。 mengakui Engkau adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan kami, Yesus Raja segala Raja. 我相信你是偉大的上帝，你是萬王之王。 Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. 主敬拜我你，阮稱讚你。 Kiranya Engkau memberkati doa bersama kami Tuhan pada sore hari ini. 阮你祝福今暗的入邊今朝祈禱， Walaupun kami mungkin terpisah oleh jarak, 有可能阮有即個來隔離， tetapi Tuhan kami, hati kami bersatu 但是阮的心攏感謝， untuk sama-sama mencari Tuhan. 邊邊要來尋找主。 Hati kami bersatu untuk sama-sama memuji Tuhan. 阮人共心要邊邊來學羅主， Hati kami bersatu sama-sama untuk berdoa kepada Engkau ya 阮合 Tuhan. 意，阮的心邊邊來祈禱。 Kiranya Engkau memberkati waktu ini 阮你祝福這時間， di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶 Kristus. 穌基督的名， Haleluya. 哈利路亞， Amin. 阿門。 Mari saudara, kita semua angkat pujian. 各位姊妹來唱詩 Kita 歌， percaya bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. 咱相信主的意念超過咱的意念。 Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. 我们用华语来唱，哈利路亚，你的同在，你的真体何其难续，在我们每个人的心，但有件事我心里相信，有一个美好的旨意，你的爱是无法测度，奇妙伟大在我生命，你与我完全同在一起，真是在我的生命中，你同在何等的完全，你旨意是满有平安，何等安全和安宁，在狂风暴雨中，说要一直与你同行，来享受你的美好，这是你同在意我主，你同在何等的完全，你旨意是满有平安，何等安全和安宁，虽在狂风暴雨中，我要一直与你同行，来享受你的美好，这是你同在意我penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya, walau di tengah badai, kami aman dan sejahtera. Yesus, karena kami tahu Tuhan, Engkau beserta kami. Sungguh hati kami percaya ya Tuhan, bahwa keadaan seperti apapun yang kami hadapi, badai sebesar apapun yang Tuhan di depan kami, kami tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Itulah Tuhan yang Engkau sediakan. Engkau berkata bahwa damai sejahtera yang Engkau berikan tidak seperti apa yang dapat dunia berikan. Kami mau katakan iya, betul Tuhan. Sebab dunia tidak bisa memberikan kami damai, tetapi Engkau adalah Raja Damai. Engkaulah Tuhan yang membuat kami tenang walaupun badai di sekeliling kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami rasa aman walaupun situasi yang tidak menentu. Engkaulah Tuhan yang memberikan damai walaupun mungkin kami tidak bisa melihat apa yang di depan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Lebih dari apa yang kami dapat bayangkan. Kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan nyata. Dan kami mau proklamirkan ya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Asal Engkau berfirman, maka segala sesuatu jadi. Karena kami tahu kuasa perkataan Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kalau Tuhan sudah berkata-kata. Biarlah kuasa perkataan firman-Mu Tuhan meneguhkan hidup kami. Sehingga kami menjadi umat-umat yang kuat dan teguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. 我坚信出于你的话语，我的生因你为我征战，我生命坚固在你永恒心事不变的话语中。我稳妥以你守护庇我，我刚强以你手扶持我，我生命坚定在你永恒，无法测度但能。万事都可以成就，在我的身却没有难成的事，为我预备也未曾见奇妙事，它提升我，恢复我的生命，在我的身万事都可以成就，在我的身却没有难成的事，为我预备也未曾见奇妙事，它提升我，恢复我的生命，在我的身，万事都可以成就，在我的身却没有难成的事，为我预备也未曾见奇妙事，它提升我，恢复我的生命。Mari saudara yang di rumah dimanapun saudara berada. Apabila pada malam atau sore hari ini saudara memiliki sebuah kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin itu adalah suatu perkara yang bagi saudara sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Mungkin itu adalah suatu perkara yang terlihat sulit bagi saudara. Dan itu sudah membuat hati saudara merasa beban berat. Seakan sebuah beban yang menumpuk di dalam hidup saudara. Mari saudara datang di hadapan Tuhan. Kalau saudara rindu
你若是较无， saudara boleh taruh tangan saudara di atas dada saudara. 你会当将你的手放到你的胸口。 Dia adalah Tuhan yang tahu setiap seruan kita. 伊知影咱一切呼求， Dia mendengar setiap seruan di hati saudara. 伊知影咱每一个心呼求。 Bahkan ketika kita belum menyampaikannya pun, dia sudah mengetahui. 当咱无甲伊讲的时阵，伊拢知影。 Dan ketahuilah apa yang menjadi janji Tuhan. 咱才会知影神的应允， Bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata, 目睭还无看见的， apa yang belum pernah didengar 鼻 telinga, 孔还无听见的， yang belum pernah timbul di dalam hati, 伫咱的心还有发出来。 Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi. 主都已经预备属乎伊个听伊爱伊的人， Jangan putus harapan saudara. 咱咱莫失望。 Kalau ada pergumulan saudara secara pribadi, 咱若有挣扎，个人挣扎。 saat kami akan nyanyikan lagu ini, refnya kembali. 当我唱这首歌好歌的时阵， Saudara yang di rumah taruh keinginan saudara, doa saudara di 你 hadapan 能你出来听唱的时阵，能放咧这手里 Nyatakan 胸口。 kepada Tuhan Allah kita yang sanggup. 你甲主讲，主是有才能的、有才调的上帝。 Amen. 阿门。 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa saudara. Dan mujizat Tuhan disediakan bagi saudara semua. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan dan setiap kerinduan setiap anak-anak-Mu. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Firman-Mu berkata bahwa gembala mengetahui suara domba-dombanya. Kami tahu bahwa Engkau mengenal setiap suara kami dan setiap seruan kami. Dan matamu, telingamu tertuju Tuhan kepada setiap hati yang mencari Engkau. Orang-orang yang merendahkan hatinya datang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, Engkau mengetahui. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini. Kiranya Tuhan kehendak-Mu terjadi kepada setiap Tuhan saudara-saudari kami. Biarlah apa yang Tuhan Engkau ingin genapi, Engkau genapi Tuhan. Kami mau tolak segala hal-hal yang mengganggu atau yang merintangi.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶穌基督嘅 kami 名， tolak segala kuasa-kuasa kegelapan. 我拒絕一切黑暗嘅權 Kami 勢， mau hancurkan segala ketidakpercayaan yang ditaruh oleh iblis di dalam hati kami. 打破一切魔鬼嘅所欺騙嘅我生命， Biarlah setiap umat-umat Tuhan dibebaskan dan dilepaskan. 我一切會友攏得到討棒， Agar bisa tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap keadaan apapun. 而當繼續相信你每一款狀況， Dan mengalami Tuhan justru di saat-saat yang tidak mungkin. 經歷主顛倒喺迄款無可能嘅中間， Mengalami kuat kuasa dan keajaiban Tuhan. 經歷主嘅奇妙帶領， Terima kasih ya Tuhan Yesus. 感謝主耶穌， Biarlah Engkau berkarya ya Tuhan. 願你運行 Di dalam setiap kehidupan kami. 喺我哋每一個生命， Biarlah umat-umatmu melihat dan menyaksikan karya Tuhan yang ajaib. 願主名會當看到榮耀嘅運行。 Dan boleh bersaksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. 會當成為你見證你哋所在。 Inilah doa kami ya Tuhan Yesus 這 Kristus. 是我哋祈禱耶穌基督。 Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menjamah dan mengurapi setiap saudara-saudari 我 kami. 哋本身係觸摸穩固每一兄弟姊妹， Yang sakit disembuhkan. 病痛得到醫治， Yang berbeban berat dilegakan. 有重擔得到討棒， Tuhan Engkau memberkati. 主管你祝福， Terpujilah namamu Tuhan Yesus 敬拜我哋 Kristus. 主耶穌， Di dalam kuasa namamu Tuhan kami 奉耶 berdoa. 穌名祈禱。 Amin. 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 Mari saudara, kalau saudara di rumah, di tempat saudara berada, ada orang-orang di sekeliling saudara. 各位弟兄姊妹，願你哋出嚟，還是你哋多，任何所在有人偏偏有能， Atau saudara sendiri pun tidak 還是 apa-apa. 你家己單本身， Kita bisa satukan hati kita berdoa 嚟 bersama-sama. 當嚟合心嚟偏偏祈禱。 Kita berdoa, yang topik pertama yang akan kita doakan. 頭一件嘅，咱要嚟祈禱。 Kita berdoa saudara untuk rencana pemerintah di bulan Juni ini yang new normal di Indonesia. 政府攏要備辦這個，而且哪個備辦這個新的這個 Ya karena akan Cabang. banyak hal perekonomian semua akan mulai dibuka. Kita berdoa agar segala keadaan di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa segera dipulihkan. Amin. 這個經濟攏要開始開起來了，願這個印尼甲這全世界國家要得到恢復。 Kita berdoa agar pemerintah, khususnya presiden, diberikan hikmat ilahi. 願咱的國家這個咱的總統和神屬迄款有屬靈的 Agar 地 dapat 位， agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. 會判斷一個對有智慧的判斷佇咱的變事中間。 Mari saudara kita sama-sama satukan hati kita berdoa. 咱每一個人共心來偏偏來祈 Oh 禱。 haleluya, 哈利路亞 Ramasykira dan Ramakata Ramalama. Oh haleluya, Ramakata Ramalamasikiri dari Oh Rabata Rakata Ramas. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami satukan hati kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi Indonesia. 做乜印尼來祈禱？ Tuhan, kami berdoa Tuhan bulan Juni ini Tuhan, rencana akan diadakan Tuhan, new normal, kehidupan akan kembali normal kembali Tuhan di dalam kebiasaan yang baru. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Tuhan Engkau turut campur di dalam segala hal yang akan Tuhan dikerjakan dan dilakukan di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan ikut campur tangan juga di dalam penentuan Tuhan kebijakan-kebijakan yang akan diambil Tuhan. Baik pemerintah pusat dan dari presiden, seluruh kabinet Tuhan, di seluruh kementerian Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan ketika mungkin Tuhan perekonomian kembali dibuka. Usaha-usaha, kantor-kantor kembali dibuka. Mungkin sekolah, mungkin tempat ibadah kembali dibuka. Tuhan, kami berdoa ada perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas setiap Tuhan warga-warga negara ini Tuhan. Ada campur tangan Tuhan yang membantu agar semua penyebaran virus ini boleh segera berakhir. Sehingga Tuhan setiap kegiatan bisa dilakukan dengan normal kembali ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa mungkin akan ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tetapi Tuhan kami percaya Tuhan itu tidak akan menghalangi Tuhan seluruh aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami mohon supaya kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan berkarya dengan heran dan ajaib di dalam negeri ini Tuhan. Yang
Mungkin yang perekonomian mulai hancur, Tuhan Engkau pulihkan. Tuhan, Engkau Tuhan juga berkarya di bidang kesehatan. Engkau Tuhan yang berkarya Tuhan bagi para ilmuwan. Engkau berikan mereka hikmat. Engkau berikan mereka Tuhan kemampuan, kecerdasan Tuhan untuk dapat mendapatkan vaksin bagi virus ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Semua Tuhan bidang Tuhan, ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang berkarya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Tuhan ketika Tuhan pemerintah merencanakan untuk mengadakan new normal, Tuhan membuka berbagai-bagai sektor Tuhan. Tuhan kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin yang terbesar atas bangsa ini. Tuhan sendiri yang memimpin bangsa ini melalui Tuhan lembah kekelaman ini. Membawa bangsa ini bangkit, membawa bangsa ini masuk ke dalam janji-janji Tuhan, membawa bangsa ini masuk di dalam pemulihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati mereka yang berada di garis depan, para dokter, perawat, para polisi, penjaga keamanan Tuhan, semua Tuhan yang mereka, Tuhan Engkau juga lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Apa yang telah mereka kerjakan selama ini, apa yang telah mereka korbankan, baik Tuhan waktu keluarga mereka, Tuhan kesehatan mereka berada dalam resiko yang tinggi. Tuhan ada perlindungan Tuhan dalam diri mereka. Tuhan kami berdoa agar kiranya seluruh jasa-jasa mereka Tuhan boleh mendapatkan Tuhan balasannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Dengar setiap doa kami, karena kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu keadaan demi keadaan boleh dipulihkan. Tempat-tempat ibadah boleh kembali dibuka. Di mana kami bisa berkumpul kembali Tuhan. Untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada waktu Tuhan yang tepat. Di mana waktu itulah Tuhan, Engkau Tuhan ketika Engkau izinkan terjadi, maka Tuhan kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami dan seruan kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, haleluya. Mari yang kedua saudara, kita boleh berdoa bagi keadaan rohani setiap umat-umat Tuhan. Ya, kita berdoa agar setiap keadaan rohani tetap dalam keadaan yang siap sedia, ya, yang kuat dan teguh di dalam setiap keadaan. Amin. Mari saudara kita doakan agar gereja Tuhan menjadi tetap gereja yang kuat. Amin. Yang keadaan rohaninya tidak lemah, tetapi tetap berkobar-kobar, tetap semangat, tetap baik. Amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita doakan. Haleluya. Haleluya. 亲爱的天父上帝，主耶稣基督，主圣灵，我感谢你。今日的下晡，主耶稣，阮永远靠伫这所在存在，主耶稣来去祈祷，主耶稣，一切拢是你恩典。感谢你，主耶稣，主啊，搁一摆，主耶稣，你使阮一口气当来仰望你，主耶稣。感谢你，主耶稣，感谢你，阮的圣灵搁一摆来带领，来引带阮的生命，阮的生命搁一摆，主耶稣，属灵的生命拢无乱弱，也是活力伫你面头前。感谢你，主耶稣，阮你所属的主耶稣是活力的，是勇壮的生命，是坚固的信心伫到你面头前。愿你的教会主耶稣是坚固的教会。感谢你主耶稣主啊，愿你搁一摆主耶稣坚固每一兄弟姊妹，无论伫倒所在主耶稣，因人有软弱的信心主耶稣，愿你搁一摆主耶稣坚固因人，互咱看到主耶稣，你的意念是超过人的意念，你的意念是永生的意念。主耶稣，感谢你主耶稣，互我咱过路迄个。所无看见，毋是所有看见的主耶稣。感谢你主耶稣主啊，感谢你主耶稣主啊，阮的生命主耶稣，阮的信心主耶稣，靠属一个中间主耶稣，那已经爽大了后，还是灰心了后，主啊，你搁一摆回了阮人，坚固阮每一个人，阮无互这状况主耶稣来互阮人心拢灰心伫你面头前。感谢你主耶稣，阮的话语真做阮的生命样式主耶稣，每一日主耶稣，我要来。互你的话语，主耶稣来决定阮的生命，来因为你阮的生命，我着主耶稣拢有
有你维护主耶稣，有你一句话，感谢你主耶稣，搁一摆主耶稣，愿你触摸，愿你主耶稣祝福每一个兄弟姊妹，无论是厝内，无论是咱伫倒一个所在，主耶稣主啊，因人拢要仰望你主耶稣，专心倚靠你主耶稣，愿主圣灵主耶稣，搁一摆主耶稣，你降落主耶稣，伫兄弟姊妹每一个心主耶稣，主感谢你主耶稣，因为圣灵来要真侪阮来保惠师主耶稣，互阮来当明白，互阮来当坚强主耶稣，搁一摆仰望信心交托归互你，感谢你主耶稣，祝福你每一个兄弟姊妹主耶稣，互阮来信心主耶稣，拢无停止。虽然主耶稣，阮人无来到这个所在主耶稣来聚会，但是阮人每一个厝内主耶稣，虽然主耶稣无人看，但是阮有阮有款信心。虽然无人看，但是主你看见主耶稣，你看见阮的火的信心主耶稣，无拍倒主耶稣，因为你维护真侪阮的养心，每一日主耶稣来请用阮人主耶稣，来保护阮人主耶稣，来保守阮每一个人的心，主耶稣，感谢你主耶稣，感谢你主耶稣，互阮也要真，阮的心主要愈来愈成长，成为你见证，主耶稣，你这个被倒的中间，主耶稣主啊，阮拢无失去信心伫你内面，但是颠倒，阮真做一勇壮坚固的信心伫你面头前，成为你见证，主耶稣，感谢你主耶稣，搁一摆将阮的生命、属灵的生命完全交给你手中，感谢你耶稣，感谢你，阮应要。拢归乎你，阮祈祷，拢是靠耶稣的名祈祷，哈利路亚。Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk saudara-saudari supaya tetap imannya kuat di dalam Engkau. Amen. Di dalam masa-masa seperti ini Tuhan, tidak tergoyahkan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mencari Tuhan. Di rumah pun mereka mencari Tuhan. Di rumah mereka juga beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah doa, ibadah hari Minggu, Tuhan iman mereka semakin dikuatkan. Roh mereka semakin menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Seluruh anggota keluarga, iman mereka tetap kuat, tetap berfokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya dunia tidak baik, kondisi tidak baik, tapi tidak bisa menggoncangkan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Iman setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, semakin hari semakin kuat, tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, semua mendapat pemeliharaan-Mu, semua mendapat Tuhan pimpinan-Mu, Tuhan penyerta-Mu yang luar biasa. Gereja-gereja kuat, semakin kuat Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setelah Tuhan semuanya normal kembali, semuanya akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Semua akan mengalami kebangunan yang luar biasa. Gereja-gereja akan dibangkitkan Tuhan. Seluruh dunia punya gereja akan dibangkitkan Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Mari saudara yang terakhir kita mau berdoa bagi pada hari Minggu ini kita adakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa agar sungguh melalui peristiwa Pentakosta yang pernah terjadi juga Tuhan curahkan kembali rohnya bagi setiap orang-orang percaya. Ya, Tuhan kembali memenuhi setiap umat-umat Tuhan dengan pencurahan yang baru Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Haleluya. Para papa mana shiver bika kada para shiver nanda kada para mama naka shiver bika kada para mapa para shiver bika kada para mama kishover da kada para mama naka shiver para bata kada para shiver na kada para mika hala kada para shiver kada para mama martu shiver Ya benar Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan kami adakan Tuhan pada hari Minggu ini. Kami tahu bahwa segala hal yang kami bisa lakukan bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi melainkan karena Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, sudah seharusnya Tuhan kami hidup Tuhan menurut pimpinan-Mu ya Bapa. Sebagaimana Tuhan ketika murid-murid Tuhan, mereka menantikan apa yang dijanjikan Bapa di loteng Yerusalem. Dan disitulah Tuhan mereka menerima kuasa yang datang daripada Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan saat kami menerima kuasa-Mu Tuhan, kami mau diutus menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus yang sama Engkau curahkan tengah-tengah kami Tuhan. Supaya melalui Tuhan ibadah yang kami
kami akan lakukan Tuhan, memperingati pencurahan Roh Kudus, mengingatkan kami Tuhan bahwa kami di setiap hidup kami Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, kami butuh Engkau di setiap keadaan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan di situasi seperti ini kami diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan yang harus kami buat. Tetapi kami tidak bergantung kepada hikmat, kepintaran atau kekuatan kami. Tetapi kami mau Tuhan Roh Kudus Engkau yang terus menjadi pemimpin dan juga menyertai setiap pilihan yang kami buat Tuhan. Dan keputusan yang hendak kami lakukan Tuhan. Supaya setiap hal yang kami kerjakan Tuhan, semuanya mendatang kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan, biar ibadah pencurahan Roh Kudus Engkau yang sertai kami. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan Kau utus untuk menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan. Supaya pesan firman-Mu Tuhan bukan hanya mengena di hati, tetapi membuat kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi amanat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ketika berdiam di dalam diri kami, pastilah Tuhan ada tugas perintah yang Kau ingin kami kerjakan Tuhan. Engkau berkata firman-Mu, jika kami mengasihi Engkau, maka kami akan menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang percaya yang berdiam diri, tetapi kami mau ketika menerima kuasa daripada Engkau, Roh Kudus menyertai kami pergi untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, walaupun Tuhan kami mungkin melalui ibadah online Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus Engkau hadir dimanapun. Baik di rumah-rumah yang ada Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus tercurah bagi setiap kami. Bagi orang yang lapar, haus akan Engkau, pasti mereka akan dikenyangkan, dipuaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati supaya melalui ibadah Tuhan pencurahan Roh Kudus, kami mengerti makna kenapa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati Tuhan setiap jana ibadah Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang terus bekerja tengah-tengah kami. Dari sekarang Tuhan sampai Tuhan nanti ibadah Tuhan, Kau terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Engkau saja Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih ya Bapa untuk Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami ya Tuhan. Apa yang telah kami doakan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kami doakan. Kami hanya terus berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus jadi Raja, Yesus memerintah segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih. Di saat kami duduk diam mendengarkan firman, kami berdoa agar Roh Kudus berbicara di dalam setiap hati kami. Ada perkataan di balik setiap perkataan yang disampaikan oleh pembicara. Yang perkataan yang dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami persiapkan telinga dan hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, persiapkan hati saudara, Alkitab saudara untuk kita sama-sama mendapat firman Tuhan. Haleluya. Amin. 呀，亲爱的弟兄姊妹，新所听堂的大家阿弥好。 Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu? 呀，弟兄姊妹，恁人安怎好无？ Baik semuanya? 大家好无？ Ya, Bapak Ibu, saya harap kita semua baik-baik saja. 呀，弟兄姊妹，我拢望咧，咱大家拢好好。 Ya, kabar Bapak Ibu baik-baik dalam keadaan yang sehat dan penuh damai sejahtera. 呀，恁人的消息咧，拢大家好好，健健康康，大家平平安安，阿门。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, dalam masa-masa ini, 弟兄姊妹，伫安尼款的时刻当中， ya, masa-masa yang penuh dengan keterbatasan. 呀，是一段咧，呀，咱拢逐项拢受到限制的。 Jadi Bapak Ibu, kemarin saya sempat mengikuti kelas pengajaran di Zoom. 所以咧，也前几摆咧，我也是伫 Zoom 有得到安尼款的教导。 Ya, jadi saya diingatkan terus apakah saya mau menjadi seorang yang bodoh atau seorang yang bijaksana. 所以我继续咧，拢得到安尼款的提醒咧，我要成做一个聪明的人，还是成做一个愚公的人？ Ya, saya yakin Bapak Ibu yang kemarin mengikuti kelas tersebut sangat diberkati ya. 呀，我相信咧，弟兄姊妹，咱还是有对到即个教导的人咧，我相信会得到祝福。 Kenapa Bapak Ibu?
呀，安怎弟兄姊妹？ Karena seorang yang tidak mempersiapkan diri atau seorang yang tahu mempersiapkan hidupnya pada akhir zaman ini, 因为一个人若是伫即个末世咧，伊毋知影要安怎装备伊家己咧，甲一个会当知影讲要安怎装备伊家己。 ya jadi seorang yang bodoh adalah seorang yang tidak tahu bagaimana mempersiapkan dirinya. 所以一个愚公的人咧，就是咧，伊毋知影安怎来装备伊家己。 Sedangkan seorang yang bijaksana adalah seorang yang tahu bagaimana mempersiapkan dirinya dengan baik. 但是若是一个聪明的人咧，有智慧的人咧，伊安怎伊知影伊要来好好预备伊家己。 Seperti kisah 5 gadis bodoh dan kisah 5 gadis bijaksana ya, 都 Bapak 亲 Ibu. 像敢若伫圣经所记载的五个愚公的童女，五个聪明的童女。 Gadis bodoh adalah orang-orang yang akhirnya tidak bisa menerima janji Tuhan. 所以这愚公的童女咧，直到最后咧，拢无法度领受了神的应允。 Sedangkan 5 gadis bijaksana adalah orang-orang yang telah akhirnya menerima janjinya Tuhan. 所以这五个聪明的童女咧，有智慧的童女，伊到最后咧，拢会当完成神的旨意。 Nah demikian juga Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti ini, 所以弟兄姊妹，伫即马安尼款的状况内面， apa yang mau menjadi pilihan kita? 所以咧，咱要所选择的就是什么咧？ Menjadi seorang yang bodoh 咱要成做一个愚公的人， atau menjadi seorang yang bijaksana? 还是成做一个聪明的人？ Nah Bapak Ibu, dalam krisis seperti ini justru kesempatan kita 呀，弟兄姊妹，伫即马安尼款的危机当中，颠倒会造成互咱人一个机会， untuk menguji iman kita Bapak Ibu. 来试验咱人的信心。 Saya percaya Bapak Ibu yang masih berjuang mengikuti ibadah online adalah orang-orang yang mau memilih menjadi orang yang bijaksana. 呀，我相信咧，弟兄姊妹，咱搁继续安尼款的追求拍拼咧，拢对伫安尼款的这聚会当中咧，我相信咧，咱拢是一个聪明智慧的人。 Ya walaupun Bapak Ibu saya tahu tidak enak sekali ya kalau kita tidak bisa bertemu. 呀，虽然弟兄姊妹我拢知影咧，真正无爽，若是咱袂当安尼款的相拄。 Kita dibatasi oleh ruang. 呀，咱拢互安尼款的地方来限制。 Tapi justru inilah Bapak Ibu yang menjadi pengujian setiap iman kita. 但是咧，颠倒咧，即个诚做咱信心的考验。 Maka dari itu Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah online secara rutin, 所以弟兄姊妹咧，咱若是讲过有照常咧对着安尼款即个聚会。 ya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mau mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bijaksana. 所以弟兄姊妹咧，咱是诚做一个咧，咱要预备咱家己，诚做一个聪明的人。 Ya Bapak Ibu, kiranya saya berdoa supaya Tuhan terus menguatkan Bapak Ibu sekeluarga di rumah. 呀， Amin. 弟兄姊妹，我安尼款继续祈祷，愿咱一家咧拢会当得到神的坚固。 Amin. Mari Bapak Ibu saat ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa. 弟兄姊妹，咱还要听神的话语之前咧，我要邀请咱大家会当 Kita 抬头 mau 祈祷， persiapkan hati kita. 咱要预备好咱的心。 Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. 哈利路亚，天父上帝，愿感谢你今暗， Karena ini kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk beribadah. 因为这是愿大人算做一个机会，愿会当侍奉。 Kami percaya Tuhan Kau menyertai setiap kami. 阮相信主啊，你拢甲阮每一个人同在。 Dan kami berdoa biarlah rohmu bekerja Tuhan. 阮也是祈祷，愿你的灵来运行， Biarlah setiap hati kami terbuka. 愿阮每一个人的心拢会当拍开。 Biarlah setiap hati kami dilembutkan. 阮会当，阮每一个人的心主啊，会当得到主得到柔软温柔的心。 Sehingga Roh Kudus bisa memimpin setiap kami. 互主聖靈會當來引帶我每一個人。 Berkati Tuhan firman-Mu pada malam hari ini. 主今暗你來照顧你的話語， Kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. 願你的話語主啊會當來堅固我每一個人。 Di dalam nama Yesus 奉主 kami 耶穌 berdoa 基 dan 督嘅 mengucap 名，我 syukur. 能款祈禱，我獻上感恩，哈利路亞。 Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, hari ini saya mau membawakan tema mengenai apa yang paling berpengaruh. 弟兄姊妹，今暗咧，我無攏要分享一個安尼款嘅題目咧，到底是啥物上影響嘅？
Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan atau situasi yang saat ini sedang terjadi, 呀，弟兄姊妹伫即马咧发生的状况当中， pasti banyak respon ya Bapak Ibu ya. 呀，一定咧有真侪反应。 Apalagi yang rajin nonton berita, benar gak? 呀，并且咧，咱也是骨力咧对着即个消息咧。 Kita melihat angka yang terkena krisis ini semakin bertambah, yang sakit semakin bertambah. 呀，咱拢会当看到咧，看到即个即个病例咧，拢继续安尼款增加。 Banyak respon yang terjadi adalah adanya kecemasan, 所以真侪反应拢出来发生的咧，就是讲开始有安尼款的烦恼。 khawatir, takut, kecewa. 呀，烦恼、惊吓、失望。 Ya, dengan keadaan yang terjadi saat ini, 呀，就是即马所发生的状况。 dengan usaha yang tidak menentu lagi, 呀，甲即马已经无稳定的即种生理。 bahkan kita jadi takut bertemu orang ya. 呀，甚至咧，咱人拢惊拄着人。 Nah, Bapak Ibu, sebenarnya hal ini jika kita pahami, 呀，弟兄姊妹咧，即件代志咧，若是咱人去了解， sepertinya respon-respon tersebut sangatlah wajar. 呀，都亲像出来安尼款的反应咧，即个是真正正常的。 Karena keadaan krisis yang begitu menekan saat ini. 因为安怎？因为即个危机咧，拢压制拢人。 Kenapa? Karena respon demikian adalah respon yang dipengaruhi oleh tekanan saat ini. 呀，因为安尼款出来的反应咧，是因为即马的安尼款的压力。 Ya, jadi Bapak Ibu, sehingga keadaan ini sangat mempengaruhi hati dan pikiran bagi kebanyakan orang. 所以即种状况咧，来影响到人的心思。 Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema hari ini, 所以呀，照着今仔日要分享的题目， mari Bapak Ibu kita bertanya pada diri kita 所以弟兄 sendiri. 姊妹咧，咱要好好来问咱家己本身。 Apa yang paling berpengaruh saat ini pada saya? 所以呀，伫即摆的时期咧，到底是虾米咧上影响到我的？ Apakah karena keadaan ini sepertinya kita anggap wajar saja? 呀，是毋是咧？伫即个状况内面咧，咱拢掠准讲哦，即个是正常的。 Wajar saja keadaan ini mempengaruhi iman kita. 所以咧，若是即个正常的咧，即个正常的也是会当影响到咱的信心。 Contohnya, 呀，伊譬如 wajar saja iman kita down. 呀，咱的信心咧，若是愈衰弱咧，是正常的。 Wajar saja ya keinginan saya untuk bernyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan sudah berkurang. 呀，即个我平常时我学乐敬拜神咧，也若是倒退咧，是正常的。 Karena kita kan sedang sulit ibadah. 因为安怎？因为即马咱要即个事奉真困难，聚会真困难。 Ibadah di rumah nggak ada suasananya. 呀，若是聚会伫厝的，事奉伫厝的咧，拢无迄个气氛。 Apalagi kalau sendiri di rumah yang ibadah ya sendiri nggak ada yang 呀， lain. 并且咧，若是个家己一个咧踮厝来聚会， Nah, apakah ini menjadi sangat berpengaruh Bapak Ibu? 那是毋是即个咧，拢对咱有影响无？ Apakah hal ini sudah kita anggap wajar? 是毋是即件代志咧，咱已经掠准是正常的？ Nah, mari kita buka firman Tuhan 所以 Bapak 弟 Ibu. 兄姊妹，咱要来开神的话语。 Dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 36 boleh 呀， dibantu. 伫路加福音21章25節到36節。 Saya baca Indonesianya sampai habis, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Hokkien. Lukas 21 ayat 25 sampai 36 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. 25节用日月星神要显出伊条，地上邦国也要困苦，因为海中的海鹰的声就惊吓无定，天势拢要震动。人常想起迄个将要临到世界的事，就拢惊得魂不附体。迄时，因人要看见人子有能力，有大荣耀，徛魂降临。一有这个事，恁人就当挺身举头，因为恁人得赎的日子近了。耶稣又搁说。比如对因人讲，恁人看无花果树甲大项的树，伊发芽的时阵，恁人一看见，自然知影夏天近了。安尼，恁人看见这个事渐渐的成就，也该知影神的国近了。我实在甲恁人讲，这时代还未过去，这个事拢爱成就，天地爱废去，我的话却袂当废去。恁人爱警醒，恐惊，因为贪者酒醉，并今生因为今生的事路累掉恁人的心。迄个日子就亲像敢若网罗，忽然临到恁人，因为迄个日子。要怎样临到全地上一切脚下的人？恁人要时时警醒，常常祈求，互恁人会当躲避这一切要来的事，得以徛立得人子的面前。Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan yang berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. 所以弟兄姊妹咧，伫这讲人咧，拢要因为安尼款的惊吓来死亡。 Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah memperingatkan. 所以咧，弟兄姊妹，耶稣已经提醒着了。 Bahwa bumi ini akan mengalami satu goncangan. 就是讲，伫这个地上咧，拢要起了安尼款的震动。 Orang akan mengalami ketakutan dan kecemasan. 所以人咧，拢要烦恼，拢要惊吓。 Tapi apa yang Yesus ingatkan? 但是咧，耶稣所提醒的是什么呢？ Bahwa jagalah dirimu. 就是讲，恁人爱警醒。 Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. 恁人爱警醒，恐惊，因为贪者酒醉，并今生的事路咧累掉恁人的心。 Ya, yang 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. 所以第36节用恁人爱时时警醒，常常祈祷。 Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. 互恁人咧会当躲避这一切爱来的事。 Amin Bapak Ibu. 阿门，弟兄姊 Bapak 妹。 Ibu, dalam ayat firman Tuhan ini, 所以弟兄姊妹伫这神的话语里面， Tuhan mau kita berjaga-jaga. 神拢要互咱人警醒。 Isi hatinya Tuhan adalah supaya kita tetap kuat. 所以咧，神的心意咧，就是互咱人会当继续坚固， Kita tetap bertahan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. 互咱永远会当坚持伫神加天互咱的快乐日子。 Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan 所以弟兄姊妹咧，伫这安尼款讲， bahwa apa yang terjadi di bumi ini bisa mempengaruhi kita. 就是讲伫这地上所发生的一切代志，拢会影响到咱人。 Tapi Tuhan katakan 但是神讲，
bahwa saat kita berjaga-jaga, 哟，就是讲当咱警醒的时阵， maka kita akan beroleh kekuatan 咱就会当得到力量， untuk tetap bertahan. 好咱会当继续维持着。 Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya, 所以弟兄姊妹，咱要疑问的， sekali lagi saya tekankan pertanyaannya. 呀，我一摆我强调，咱要疑问的就是， Apa yang paling berpengaruh? 就是讲，什么到底是上影响的？ Saat ini apa yang paling berpengaruh bagi saya? 呀，你即摆的时刻咧，到底是什么上影响着我的？ Keadaan dan situasi 呀，咱的周围的环境状况啊， ataukah Tuhan? 还是主？ Apakah keadaan atau situasi yang membuat cemas ini? 是毋是咱的环境、咱的状况造成咱人烦恼、操烦？ Ataukah saat ini Tuhan Asih. yang paling berpengaruh? 还是这个时阵、这个时刻咧，是主上影响着我的？ Kekuatan yang Tuhan berikan apakah berpengaruh? 所以神所想赐的力量咧，是毋是会影响？ Karena saat kekuatan Tuhan berpengaruh pada diri kita, 因为当神的力量咧有影响伫咱的生命中内面的时阵， percayalah Bapak Ibu kita akan menjadi orang yang berpengaruh. 呀，相信咧，咱要成做一个有影响的人。 Amin Bapak Amin. Ibu. 弟 Ya, 兄姊妹， saya punya contoh Bapak Ibu. 所以弟兄姊妹，我拢有一个比如， Saya punya 2 alat. 呀，我拢有有两项物件。 Yang pertama termometer. 呀，第一个咧，就是一个测度站呀。 Ya, termometer ini udah keren ya, udah canggih. 呀，这种测度站咧是呀，即马已经科技已经发达的测度站了。 Ya, kalau dulu kan diketek ya. 呀，那是以前咧，拢会伫这个过鱼坑。 Ya, oke, ini contohnya ya Bapak Ibu. 呀，弟兄姊妹，这个是比如 Saya mau ukur suhunya Cotoniciam. 呀，拢要量我的这个是 Wah, normal. 温度。 Bebas corona. 呀 36,2. 呀，36.2呀，无安怎。 Ya, oke, ini ya Bapak Ibu termometer. 呀，弟兄姊妹，迄个是测度站。 Yang satu lagi termostat atau remote AC. 呀，当第二个咧，就是这个关系这个遥控。 Ya, sama-sama mengatur berhubungan dengan suhu ya Bapak Ibu. 呀，边边拢是测这个温度的， Tetapi dua benda ini Dan memiliki si- fungsi yang berbeda. 但是这两个物件咧，却伊的作用无相款。 Nah Bapak Ibu, termometer 呀，弟兄姊妹，这个测度站， adalah benda yang ditentukan suhunya oleh lingkungan. 呀，是关系这个环境的温度咧，所以当量出来。 Tapi remote AC 但是咧，呀，这个冷气的这个遥控， adalah benda yang menentukan suhu lingkungannya. 呀，是一个咧决定伊的环境的温度。 Nah jadi Bapak Ibu saat ini yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. 所以呀，弟兄姊妹，即摆哦，要诚做一个疑问，互咱人的， Kita mau jadi termometer 咱要诚做一个测度站， atau kita mau jadi termostat? 还是咱要诚做一个遥控？ Ya Bapak Ibu, seorang termometer 呀，弟兄姊妹， adalah seorang yang akan termometer. Iya, maksudnya seseorang yang seperti termometer. 哦，一个人若是亲像敢若即个测度站， Ya, adalah seorang yang ditentukan oleh keadaan dan lingkungan situasi. 呀，是一个咧，互即个环境咧来所定着的人。 Tapi seorang yang seperti remote 但是 AC 若是咧诚做即个遥控的人， adalah seorang yang memilih sendiri sikapnya dalam menghadapi keadaan atau situasi. 呀， Amin. 是一个咧会当选择伊家己的态度咧，伫面对任何的环境内面。 Jadi Bapak Ibu inilah pilihan kita. 所以弟兄姊妹咧，即个咧是咱人的选择。 Mau menjadi seorang yang dipengaruhi keadaan situasi 咱要诚做咧一个咧，互周围的环境状况来影响到咱人的人， atau seorang yang memilih bagaimana mengatur keadaan dan situasi. 还是诚做咧一个咧会当安排要安怎来处理咱周围的环境的人。
Maksudnya bukan kita yang atur keadaan, tidak, Bapak 所以咧 Ibu. 伊意思就是讲，唔是人去安排，人去处理咱周围嘅环境。 Tapi bagaimana sikap dan respon kita bukan karena keadaan. 但是咧，是因为咧，咱嘅态度 Sikap dan respon. 咱嘅态度甲咱嘅反应，当人面对安尼款嘅环境。 Tetapi karena keinginan kita untuk dapat bertahan menghadapi situasi dan kondisi. 但是因为咱的这种的心智要安怎，会当继续维持着伫安尼款的环境当中。 Ya, jadi Bapak Ibu, hal ini tidak hanya berbicara mengenai keadaan di krisis ini saja 所以 ya. 弟兄姊妹，这件代志咧，唔是单单讲伫即马的危机内面尔。 Tapi sebenarnya untuk sehari-hari, apakah juga sih yang paling berpengaruh dalam hidup kita 但 sehari-hari? 是其实上咧，咱逐日的生活咧，咱也是爱去想讲，到底是啥物咧会上影响着我的生命的？ Tapi karena masa krisis seperti ini, 但是咧，是因为咧，即马安尼款的危机当中。 justru menjadi kesempatan yang lebih besar untuk menyelidiki diri kita. 呀，等到互咱人一个真大的机会，互咱会当检讨咱家己。 Apa yang paling berpengaruh pada kita? 到底咧是啥物咧上影响着我的生命的？ Nah, Bapak Ibu, ada contoh-contoh tokoh Alkitab yang menunjukkan bahwa keadaan tidak bisa mempengaruhi diri 所以 mereka. 呀，弟兄姊妹咧，伫即个圣经的人物内面咧，拢有呢款的比如就是讲，一切伫外口的环境咧，拢无影响，无法度影响着伊内面的生命。 Tetapi justru Tuhan yang mempengaruhi mereka sehingga merekalah yang mempengaruhi keadaan. 但是咧是等到咧神本身来影响因的生命，吼，因的生命咧会当去影响周围的环境状况。 Ya, Bapak Ibu, contoh pertama adalah Paulus. 呀，弟兄姊妹，第一个比如咧，就是保罗。 Kita buka dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 14, boleh dibantu. 呀，咱来开这腓立比书第4章第20到14节。 Ya, saya baca terlebih dahulu ya dengan bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan sebentar. Ya, saya baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 第4章第4節，恁人愛苦主常常喜樂。我再講，我閣講，恁人愛喜樂。當叫眾人知影，恁人謙讓的心，主已經盡了。應當一無掛慮，只愛凡事照着基督祈求甲感謝，將恁人所愛的甲神講，神所賜出人意外的平安，必佇基督耶穌內面保守恁人的心懷意念。弟兄，我閣有話要甲恁講，凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、
有水命有好名声的，若有啥物德行，若有啥物恶路，那遐个事恁人当爱去思念。恁人伫我身上所学习的、所领受、所听见的、所看见的，这个事恁人拢爱去行。使平安的神就要甲恁人同在。我靠主大大的喜乐，因为恁人思念我的心，如今又搁发生。恁人一向来思念我，只是无得机会。我并毋是因为欠缺讲即个话，我无论伫啥物状况，拢会当知足。这是我已经学会晓的了。我知影怎样处卑贱，也知影怎样处丰富，也是把足，也是夭餓，也是有剩，也是欠缺。随时随在，我拢得到秘诀。我靠着迄个加添互我力量的凡事，拢会当做。然后恁人甲我同受患难，原是好代志。Ya Bapak Ibu, Paulus waktu di menulis ini kepada jemaat di Filipi. 所以弟兄姊妹，保罗当写这个互腓立比教会的时阵， Di sini menunjukkan betapa Paulus sedang mengalami kesulitan. 第一个讲保罗当地面对着一种困难， Tetapi Paulus tidak mengizinkan keadaannya untuk mengurangi sukacitanya. 但是保罗呢，拢无允准呢这个环境状况呢来减少伊的喜乐。 Justru Paulus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap bersukacita. 等到保罗呢，伊靠着主加添互伊力量，互伊常常喜乐。 Sehingga Paulus dapat menulis surat ini untuk menguatkan jemaat di 所以呢， Filipi. 看呢保罗会当写批互这个腓立比教会来坚固因人。 Maka dari itu Paulus dapat katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 所以呢，看呢保罗会当讲这句话，我靠着迄个加添互我力量的凡事，拢会当做。 Amin Bapak 阿 Ibu. 门，弟兄姊妹。 Nah tokoh yang kedua adalah Kaleb. 所以第二个人物呢，就是加勒。 Di dalam Kaleb. Yosua 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan. 伫約書亞記 14 ayat ayat 13 sampai 14. 約書亞記第幾章？ 14 ayat 13. 約書亞記14章13節加14節。 Di sini dikatakan bahwa lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 伊是約書亞為耶福尼的囝加勒祝福，將希伯倫予伊做業。 所以希伯倫做了基尼西族耶夫尼的囝加勒的產業，直到今日，因為伊專心軍隊耶和華以色列的神。 Ya, jadi Bapak Ibu, keadaan ini adalah di mana bangsa Israel sedang membagi tanah ya. 所以弟兄姊妹咧，都是伫即個時期咧，伊伫分予以色列因人咧，攏安尼款的產業土地。 Jadi Bapak Ibu, waktu pembagian tanah ini sebenarnya bangsa Israel belum menguasai tanah Kanaan sepenuhnya. 弟兄姊妹，當伫分即個土地的時陣咧，其實咧，以色列攏還未掌管所有一切的即個應允的地。 Sehingga mereka sebenarnya masih harus berperang. 所以咧，因人咧，攏要閣繼續來拍戰。 Tetapi seorang Kaleb, 但是咧，一個叫做加勒的人， waktu dijanjikan oleh Tuhan di umur yang 40 dia akan mendapatkan Hebron. 當咧神向伊應允的時陣，40歲攏要得到即個土地咧，希伯倫。 Di umur 80 dia katakan bahwa semangatnya masih sama. 伫80歲的時陣咧，伊講伊的精力咧，閣再安尼款共款。 Untuk mendapatkan Hebron. 攏要得到即個希伯倫。 Sehingga apa yang terjadi, Yosua akhirnya Tuhan memberikan tanah tersebut bagi Kaleb. 所以咧，神咧託約書亞咧為耶夫尼即個加勒來祝福得到即個地。 Ya sebenarnya banyak sekali ya tokoh-tokoh yang juga mengalami demikian. 其實咧也是真多即個聖經嘅人物咧，攏有安尼款嘅經歷。 Tapi mereka adalah tokoh yang salah satu sangat-sangat mengandalkan Tuhan di dalam keadaan tersulit mereka. 但是因人咧是一寡
伫上困难的日子，因安怎挖苦神的这个人物。 Nah, maka dari itu Bapak Ibu, 所以弟兄姊妹安尼款， ada dua hal penting yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menang atas pengaruh dunia ini. 呀，拢有两件代志咧，需要咱爱去做的，互咱人咧，才会当赢了这个世界的影响。 Yang pertama Bapak Ibu, 第一个 yaitu perubahan konsep. 就是观念的改变。 Perubahan konsep akan membuat hidup kita berubah. 所以观念的改变咧，会造成咱人生命改变。 Dan kehidupan yang berubah akan membuat kehidupan berubah. 是啊，这种生命的改变咧，拢要造成咱人生活也是得到改变。 Ya, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, 呀，伫罗马书第12章第2节安尼款讲。 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 呀，唔通效法这个世界，只爱心意换心来变化，叫你人查验何为神的善良、尊全、通喜悦的旨意。 Jadi Bapak Ibu, perubahan akal budi itu sangatlah penting. 所以弟兄姊妹，这种心意换心呢，拢真正重要。 Di sini dikatakan bahwa bukan perubahan itu kita yang usahakan, tetapi kita mengizinkan Allah merubahnya. 呀，伫这讲这种变化呢，唔是咱家己有才调安尼款变，但是呢，是神本身呢来互咱改变。 Yang paling sederhananya adalah pada saat kita percaya kepada Yesus, 呀，上普通的就是讲，当咱相信耶稣迄时阵， dulu kita mengandalkan diri kita sendiri. 呀，以前呢，咱拢靠咱家己， Kita hidup bagi diri kita 咱 sendiri. 拢为咱家己活。 Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, 但是当咱相信神的时阵， ada konsep yang diubahkan. 拢有这种观念呢，拢要继续改变。 Kita belajar untuk hidup bagi Tuhan. 呀，咱拢学习到咧，要继续为主来活。 Dan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. 也是咱学习到要安怎来活靠主。 Sehingga saat konsep ini berubah, 所以当这个观念改变的时阵， maka hidup kita akan berubah. 所以咱的生命咧就对着改变。 Dan kehidupan kita akan berubah, Bapak 呀 Ibu. 咱的生活咧也是安尼款来改 Perubahan 变。 konsep itu ibarat seperti sebuah patokan ya Bapak Ibu. 所以呀，这种观念的改变咧，就亲像敢若这个 Patokan apa? 已经定掉的呀。 Iya, jadi yang batasnya sampai mana ini nih yang jadi patokannya, 呀 acuan. 呀，就是讲关系。 伊限制到多路咧，就是到多路了。 Kenapa Bapak Ibu? 所以安怎咧，弟兄姊妹？ Karena konsep mempengaruhi prinsip. 因为安怎？因为咱的观念咧，拢影响到咱的原则。 Dan prinsip mempengaruhi pilihan kita. 因为咱的原则咧，都会影响到咱的选择。 Konsep juga mempengaruhi perasaan kita. 所以呀，这种观念咧，也是影响到咱的感觉。 Prinsip mempengaruhi sikap kita. 呀，这种感觉，这种感觉咧，都影响到咱的态度。 Dan juga konsep mempengaruhi cara kita. 所以呀，这观念咧，也是影响到咱人的方式。 Dan cara kita akan mempengaruhi tindakan kita. 呀，咱的方式了后咧，会影响到咱的行动。 Nah, Bapak Ibu seringkali ditemukan ya, 所以弟兄姊妹真侪时阵拢发现到， bahwa saat sesuatu terjadi, 呀，当若是一种代志发生的时阵， tidak langsung nalar kepada pemikiran kita. Tidak langsung nyambung ke pemikiran. 呀，无马上咧，拢连接咱人的思想。 Banyak orang yang tahu untuk merubah konsep hidupnya. 呀，真侪人拢知影讲，因人的生命观念爱改变。 Nah, di dalam gereja kita diingatkan mengenai konsep 321呀， ya. 伫咱的教会内面咧，咱当伫学习到即个321的理念。 Semuanya masih ingat ya Bapak Ibu? 呀，大家拢个会记的哦。 Bahwa Yesus harus menjadi teladan 呀， kita. 就是耶稣爱成做咱的模样。 Firman Tuhan harus menjadi standar kita. 神的话语爱成做咱的标 Roh 准。 Kudus harus menjadi penuntun kita. 所以圣灵咧爱成做咱的 Saya 引 bahas 带。 3 dasar ini saja. 所以 dulu. 我拢
讲一3点就好。 Nah Bapak Ibu seringkali sebenarnya perasaan dan emosi kita yang terlebih dahulu, benar ya Bapak 呀， Ibu? 弟兄姊妹咧，真侪时阵咧，咱拢咱会感 Perasaan, ya. 呀，真侪时阵咧，拢因为咱会感觉，咱的情绪咧，拢徛伫头前。 Sehingga itu yang membuat kita katakan, kalau ngomong sih gampang ya, lakukannya gimana? 呀，所以咧，才会当互咱安尼看讲，哦，若是讲容易啦，若是要去行免怎咧？ Secara akal budi saya tahu ini yang benar. 所以若是因我离伫想咧，我知影这个是对， Tapi perasaan dan emosi saya itu sulit untuk melakukan. 但是我的感觉，我的情绪咧，拢讲这个真困难去行。 Nah Bapak Ibu ini adalah pengalaman saya secara 所以 pribadi. 弟兄姊妹，这是我个人的经验。 Seringkali saya tahu mengenai konsep yang benar. 呀，真侪时阵我也是知影是一个对的观念， Tetapi sejujurnya perasaan dan emosi saya sulit untuk melakukannya. 但是坦白讲咧，我的感觉，我的情绪咧，拢真困难要去行。 Terutama bagi orang-orang yang mengalami masalah emosi. 呀，特别咧对一寡有情绪的人， Masalah emosi itu datang daripada juga faktor masa lalu. 所以这个有一寡这个情绪咧，也是因为咧过去的代志受影响。 Hal-hal yang mempengaruhi bagaimana pola pikir dan respon pertama perasaan kita. 呀，有件代志咧安怎来影响伊安尼款对任何代志的反应。 Jadi Bapak Ibu, kita bukan sedang menyangkal perasaan dan emosi kita. 所以弟兄姊妹，咱毋是咧互人咱即种的感觉甲咱的情绪。 Karena perasaan dan emosi kita sebenarnya harus kita arahkan. 因为咧，其实上咧，咱的即种感觉咧，咱即种情绪咧，咱必须咧爱朝着对的方向。 Ya, diarahkan kepada konsep yang benar. 朝着一个对的观念。 Seringkali方向 saat kita menyangkal, enggak salah nih saya sedih, salah nih saya marah. 真侪时阵咧，咱拢安尼款的好人，就是讲当毋对的时阵，我拢忧伤；毋对的时阵，我拢艰苦。 Sebenarnya kita sedang menanam emosi itu di dalam diri kita. 其实上咧，咱就是当伫将即个情绪咧，咱拢栽伫咱的生命内面。 Karena kita sedang nyangkal, jadi kita tanam. 因为安怎，咱阿咩，咱好人，就是咱伫栽咯。 Nah, jika ada sesuatu terjadi, 若是有项代志，若是发生， itu bisa meledak lagi. 所以迄个会爆炸。 Maka kita bukan sedang menyangkal perasaan dan emosi kita, Bapak Ibu. 所以迄个咧，咱毋是当伫咱好人，就是讲无承认咱的感觉、咱的情绪。 Tetapi perlu kita arahkan. 但是咧，需要咧，咱阿咩，咱该向去对的方向。 Perasaan dan emosi ini menjadi alarm buat kita. 所以咧，互即个感觉甲即个情绪咧，会真做咱的即个乱情。 Kenapa saya bisa sedih? 为什么我会艰苦？ Kenapa saya bisa marah? 为什么咧，我会生气？ Kenapa saya bisa tidak menerimanya? 为什么咧，我会无法度接受？ Ternyata dengan konsep yang benar akan membuat kita menyadari bahwa ini berarti kita belum hidup di dalam Kristus. 原来即个对的观念咧，就是互咱人知影咧，我即马我还未活伫基督耶稣内面。 Jadi Bapak Ibu ini tidak untuk kita bisa diubahkan, 所以， untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa berubah, 互咱人会当改变。 kita perlu perubahan konsep. 咱需要有即种观念的改变。 Amin Bapak 阿 Ibu. 免，弟兄姊 Dan 妹。 poin yang terakhir, 最后一 poin yang kedua, 点， kita perlu teguh untuk terus membina hidup baru kita. 咱必须咧爱继续坚固来栽培咱人新的生命。 Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, bisa 彼得 dibantu? 后书第1章第10节到11节安尼款讲。 Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat sebelumnya. 所以弟兄啊，应当搁较温群，互恁人所望的温少，甲竞选坚定无煞。恁人若行这几项，就永远袂失脚。安尼款必叫恁人丰丰富富的，得以进入咱人主救主耶稣基督永远的国。 Jadi Bapak Ibu, kita perlu berlatih 所以弟兄姊妹，咱必须爱训练， supaya hidup kita semakin teguh dan pilihan kita semakin teguh. 互咱的生命会当搁较坚固，互咱所竞选的咧，互咱所选择的咧，也是会当搁较坚固。 Saat kita gagal, kita berubah. Saat kita jatuh, kita bangkit lagi. 呀，当咱失败的时阵咧， Saat gagal berubah, jatuh当咱 bangkit 失 lagi. 败的时阵咧，咱能改变；当咱跋倒的时阵，能够起起来。 Ya seperti Kotoni punya 2 anak ya laki-laki. 呀，亲像敢若我有2个查甫囝。 Memangnya kalau Yonghe jalan mau jatuh diomelin. 呀是毋是用何若是伫行路的时，伊要学行路的时阵，跋倒的时阵，我该骂吗？ Enggak kan? 无啊， Tapi diajarin ayo bangun. 但是拢该教，叫伊我爬起来。 Pegangin pelan-pelan. 呀，我豆豆换，豆豆换。 Supaya makin mantap jalannya. 呀，互伊会当愈行愈稳。 Nah demikian juga Bapak Ibu. 所以弟兄姊妹，咱也是共款， Kita perlu teguh 咱需要坚固， untuk membina hidup yang baru. 互咱会当栽培了这个新的生命。 Amin. 阿门。 Amin. Jadi Bapak Ibu, 所以弟兄姊妹， mari kita bersungguh-sungguh 来，咱要搁较专心， menjadikan Tuhan yang berpengaruh atas kita. 咱要互主咧真做咱生命的影响。 Sehingga kita dapat mengusahakan hati dan pikiran kita. 互咱咧会当去经营咱人的心思意念， Yang mempengaruhi keadaan. 呀，来影响到这个环境状况， Bukan keadaan yang menguasai hati dan pikiran kita. 毋是互这个环境状况来影响到咱的心思意念。 Mari Bapak Ibu kita jadi seorang Kristen termostat atau remote. 所以弟兄姊妹咧，咱要真做一个基督徒，亲像敢若这个遥控，这个冷气的遥控。 Bukan seorang Kristen termometer. 呀，毋是咧，毋是一个气度站的基督徒。 Ya, ayat terakhir Amsal 4 ayat 23 dikatakan, 呀，伫箴言第4章23节安尼款讲。 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 所以你爱保守你的心，也过保守一切，因为一切的效果是由心发出。 Amin Bapak Ibu. 阿免弟兄姊妹。 Kiranya dengan 2 hal yang harus kita lakukan ini, 呀，愿这两点，咱必须咱要去行的。 yaitu ada perubahan konsep dan teguh membina hidup. 呀，就是这种观念的改变，呀，栽培咱的生命。 Kita boleh menjadi orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Tuhan yang berpengaruh sehingga kita dapat mempengaruhi. 咱会当对神也得到安尼款的力量，神来影响咱人，咱会当影响到外口的环境状况。 Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. 呀， Tuhan 今仔日 Yesus 神的 memberkati. 话语到这个，主耶稣祝福咱人。 Mari kita berdoa. 来，咱来祈祷。 Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. 呀，天父上帝，感谢你，你的话语今暗， Sekali lagi Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan. 搁一摆今暗，阮得到提醒。 Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi pengaruh terbesar dalam hidup 神 kami. 啊，愿你会当真做阮生命上大的影响， Sehingga kami tahu hidup kami akan menjadi pengaruh Tuhan. 互阮知影阮的生命主耶稣会当真做影响。 Ajari kami Tuhan di dalam hidup ini tidak dipengaruhi oleh keadaan. 主啊，你教导阮人，主耶稣伫阮的人生中内面，主啊，拢无受到外在来的影响。 Kami berdoa kiranya Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan. 愿祈祷，愿你圣灵来互阮人力量， Bantu setiap kami Tuhan. 帮助阮每一个人， Untuk kami boleh membina hidup Engkau. 互阮会当来栽培你的生命， Di dalam setiap kehidupan 来培 kami. 养你的生命，伫阮的生命中内面。 Berkati ya Bapa.
你来祝福主啊， Di dalam nama Yesus 用 Tuhan 耶稣基督的名， kami berdoa. 我能看祈祷。 Mari saat ini kita terima berkat Tuhan. 来这时阵，咱要来领受祝福。 Kita serahkan pada Boksu. 来，咱交托这段时间给牧师。 Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. 也咱偏偏咱要来祈祷。 Kiranya pesan dari firman Tuhan sungguh itu berbicara kepada setiap hati kita. 也愿这个主的信息的吩咐，拢会当来对咱每一个人 Kita 讲 terus 话。 bisa memperhatikan konsep-konsep di dalam pikiran kita, dalam hidup kita yang harus disesuaikan dengan firman Tuhan. 也愿咱会当继续去注意这种生命的观念，咱必须 Dan 去 saya 注意。 percaya hidup kita pasti akan mengalami perubahan dan 也 pertumbuhan. 我相信咱的生命中拢要建立着安尼款的成长。 Mari kita berdoa. 来，咱来祈祷。 Terima kasih ya 感 Tuhan. 谢我的主 Di 啊！ akhir ibadah doa kami pada hari ini, 你主啊，今仔日祈祷会会煞无？ Engkau terus menguatkan hidup kami. 主啊，你继续来坚固阮的 Saya 生命。 percaya Engkau ingin kami terus mengenakan manusia ciptaan baru di dalam 阮相 Engkau. 信，主耶稣，你要互阮人主啊，穿着新人伫你内面。 Kami yakin akan firman berkata barang siapa ada dalam Kristus Yesus, ia ada ciptaan baru. 阮相信，主啊，你的话语讲，凡若是有伫基督内面的人，伊拢是新造的人。 Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 旧的已经过去，旧的已经过去，新的已经来了。 Terpujilah namamu ya Tuhan. 感谢我的主， Berkati kami 你来 semua. 祝福我每一个人。 Mari saudara kekasih, 来，亲爱的弟兄姊 kita 妹 angkat，tangan, kita terima berkat 咱举 Tuhan. 起咱的双手，咱的领受主的祝福。 Turunlah kiranya bagi kita 愿降落互咱人， kasih setia dan kemurahan dari Bapa 天 Surgawi. 父的主爱甲怜悯， Anugerah keselamatan yang ada dalam nama 耶 Tuhan 稣 Yesus 基督的 Kristus. 救恩甲恩典， Sukacita dan sejahtera Tuhan 所带来 berlimpah-limpah di 平安 kehidupan 甲 kita. 喜乐满满伫咱的生命中内面。 Persekutuan Roh Kudus, 圣灵的交通， pimpinan dan 伊的引 pertolongannya, 带甲伊的帮助， kebenaran dan 伊的真理 pengurapannya 甲伊恩膏， menyertai kita 拢 semuanya 甲咱逐人同在。伫今暗开 sampai 始， Maranatha, 直到 sampai Tuhan Yesus 主 datang 耶 kedua 稣 kalinya. 过第二摆来， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶 Kristus, 稣基督的名， diberkatilah engkau 弟兄姊妹你 saudara-saudariku, 受着祝福， diberkatilah keluarga 你 dan 的家庭、你 anak-anakmu, 的家里受着祝福， diberkatilah usaha dan 你的工作、 pekerjaanmu, 你的事业受着祝福， diberkatilah kesehatan 你的健 tubuhmu, 康身体受着祝福， diberkatilah 你 pendidikanmu, 的学业受着祝福， diberkatilah kerohanian dan 你的属灵 pelayananmu. 生命甲你服侍受 Kita 着祝福， semuanya diberkati 咱个个要受着祝 untuk 福， jadi berkat bagi banyak-banyak 会 orang. 当要真多人的祝 Di 福。 dalam nama Tuhan 奉主耶 Yesus 稣基督的名， terpujilah 感 nama 谢我 Tuhan. 的主啊！ Tuhan, kalau kami memberikan 主 persembahan, 啊，若是阮人有 Engkau 奉 sendiri 献， yang akan terus mencurahkan berkat-Mu 主 di 你 dalam 家己 kehidupan 主耶 kami. 稣来降落祝福互阮 Karena 人， Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang atas 因 kehidupan 为主 kami. 啊，你是迄位毋捌亏欠阮人的 Kami 主， beri dengan sukacita, kami beri Tuhan 阮 dengan 会当 hormat 用 kepada 主 Engkau. 啊喜乐的心、尊重你的心来奉献， Di dalam nama 奉 Tuhan 耶稣 Yesus. 基督的名， Haleluya, 哈利路亚， haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。愿 Kita menaikkan doa Bapa 咱 kami. 的主祷文。 Bapa kami dalam 愿 surga, 伫天的爸， dikuduskanlah 愿你的 namamu, 名 datanglah 圣，你的国 kerajaan, 临 jadilah 到，你 kehendakmu 的 di 旨 bumi 地正伫 seperti 对 di 你，亲像 surga. 伫天里。 Berikanlah 阮的 kami 日 hari 时 ini 今仔 makanan 日 kami 赐予 secukupnya, 阮，赦免阮的 ampunilah 过 kesalahan 犯， kami, 亲像阮有 beri 赦 kami 免 juga 过 memperoleh 犯 orang 的 bersalah 人， pada kami, 无 dan 得罪 jangan 阮的 membawa 底 kami 刺， pencobaan, 就救阮 tapi 脱离迄 lepaskanlah 个 kami 歹 daripada 的， jahat, 因为 karena 国、 Engkau punya 权能、 kerajaan, 荣光，拢 kuasa 是你 dan 所有， kemuliaan 到代 sampai 代无尽。 selama-lamanya. 阿 Amin. 门，阿 Amin. 门，阿 Kau 门。 memberkati kita 愿主 semuanya. 耶稣祝福咱人大家， Haleluya. 哈利路亚。